السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور ناظرین آج شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب کی ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس سے۔ جی جنید صاحب، پریس کانفرنس نہیں ہے، بس آپ لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں ہے جی پریس کانفرنس، رہنے دیں۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ پریس والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کوئی جنید صاحب شو بازیاں نہیں کرتے، ہم تو کام کرنے پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے صرف کام کرتے ہیں، باتیں نہیں کرتے، شو بازیاں نہیں کرتے۔ یہ پریس کو اکٹھا کر کے تو ہم ڈرامے بازیاں نہیں کرتے۔ جی ہاں، یہ تو ان سارے صحافیوں کی محبت ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمیں بلا لیتے ہیں اپنا موقف بیان کرنے کے لیے۔ ویسے ہم ان شو بازیوں سے دور رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں جنید صاحب کے صرف توسے کے لیے ہم نے 2.94 ارب کے منصوبوں کا افتتاح کیا ہے، اس سے زیادہ توسے کی کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ ویسے بزدار صاحب یہ آپ نے کیا کیا تونسا میں پاسپورٹ آفس، اس کی اتنی کیا ضرورت ہے؟ جنید صاحب بڑی شدید ضرورت تھی۔ ہم توسے کے لوگ جب بڑے شہر میں جا کے پاسپورٹ بنواتے ہیں تو ادھر ہم سے باہر ایجنٹ سے لے کے اندر تک سب لوگ پیسے بھی کھاتے ہیں اور ہمیں ساتھ جھکتے بھی کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پہلی دفعہ پاسپورٹ بنوانے گیا تھا تو تصویر کھنچواتے ہوئے وہ فوٹوگرافر نے مجھے بڑی جھکتے کی تھی۔ کہنے لگا کس لیے پاسپورٹ بنوا رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے باہر کے ملک میں جانا ہے کام کاج کے لیے۔ تو کہنے لگا کیا ضرورت ہے باہر جانے کی، ادھر ہی گملوں کی دکان کھول لو۔ میں نے کہا یار میں تمہیں گملے بیچنے والا لگتا ہوں، اپنے گملے اپنے پاس رکھو، فوٹو بناؤ۔ جنید صاحب اس نے کو آدھا گھنٹہ غصہ نکالا ہے، کبھی کہہ دیتا تھا دائیں کریں سر، کبھی کہہ دیتا تھا بائیں کریں۔ میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو؟ تصویر بنانی ہے، ادھر بن جائے گی تو کیا انگریز غصہ کر جائے گا؟ سر جی اتوں دی آبادی دے حساب نال کنے کے لوگوں نے پاسپورٹ بنانا ہے؟ آفس ویلا پیا رہے گا، وچ پی سی او بھی نال بنا لینا۔ موری صاحح بہت زیادہ لوگ پاسپورٹ بنوانے کے لیے جاتے ہیں، آپ بڑے شہروں کے لوگوں کو چھوٹے شہروں کی پرابلمز کا کیا پتہ ہو؟ حضور والا آپ پچھلے 1.5 برس کے دوران صرف تونسا شریف پر 10 ارب روپے سے زیادہ کا سرمایہ لگا چکے ہیں، 10 ارب روپے سے زیادہ کے ترقیاتی فنڈ۔ جنید صاحب بڑا ضروری ہے، یہ بیکورڈ علاقے میں کسی نے دھیان نہیں تھا دیا ہوا، پہلی دفعہ ہم نے ادھر دھیان دیا۔ صرف ایک ہی بیکورڈ علاقہ ہے پورے پنجاب میں۔ جنید صاحب آپ کو توسے کا 10 ارب روپیہ تکلیف دے رہا ہے، یہ 100 ارب روپیہ تو شہباز شریف نے صرف لاہور کی اورنج ٹرین میں لگا دیا تھا، 100 ارب کا تو نیا توسا آ جاتا ہے۔ صحیح وانج کے دیکھو تو صحیح کڑے کڑے چوک بنائی کھڑے ہیں، کھجور چوک، گھوڑا چوک، پیالہ چوک۔ اچھا پیالہ چوک بھی ہے؟ جی جی پیالہ چوک بھی ہے، ادھر بہت بڑا پیالہ بنا ہوا تھا، اس کو ہم نے مزید جدید کر دیا۔ پیالے کو کیسے جدید کر دیا سر؟ اور صحیح بزدار صاحب نے پیالے کو چاہ نہ لبا لب بھر دیتے، غریب لوگ کہاں ہنستے؟ غریب لوگ اس پیالے میں سے چائے پیئیں گے کیسے؟ ٹوبی لا کے۔ دیکھیں جنید صاحب ہم جو بھی کر رہے ہیں نا غریبوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اتنی سردی میں اگر کسی غریب کو پیالہ چوک سے چائے مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ تو سر جی پھر نال راس چوک بھی بناؤ، خالی چاہ غریب نے کی کرنی؟ دیکھیں غوری صاحب جتنا بجٹ ہے ہم نے تو اتنا کام کرنا ہے، ابھی خالی چائے پہ گزارا کریں، انشاءاللہ اگلے بجٹ میں راس چوک بھی بن جائے۔ اور ویسے بھی رس بندہ تب کھاتا ہے جب چائے کے کپ کے باہر ہو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چائے کے اندر ٹبی مار تو پھر رس ساتھ وہ ممکن نہیں ہے نا جی۔ نہیں جنید صاحب وہ ساری پلاننگ ہمارے ذہن میں ہے، ہم انشاءاللہ جب راس چوک بنائیں گے تو ساتھ ترکیب بھی بتائیں گے۔ اچھا جی ہاں، ہم عوام سے کہیں گے کہ جس کو بھی چائے کے ساتھ راس چاہیے وہ پہلے راس پیالے میں پھینک کے اس کے اوپر بیٹھ کے تیراکی کرے، اچھا جب راس چائے سے بھر جائے تو پھر ساتھ چائے بھی پیے اور راس بھی کھائے، تاکہ چائے بھی ڈوب جائے اور عوام بھی ڈوب جائے۔ صحیح ہے کوئی جنید صاحب اللہ سے خیر مانگے، ہم عوام کو خوش کرنے کے لیے ان کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ عوام کو ڈوب رہے ہیں۔ سردار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، جتنا بڑا پیالے کا سائز بتا رہے ہیں اس کے اندر رس پھر کشتی کے سائز کا ہی ہوگا۔ آپ ویسے اس سارے معاملے میں نہ ہی بولیں، چونکہ پیالے کے سائز کے مطابق اتنی چھوٹی چمچی پنگا نہ لے تو اچھا۔ ویسے بھی جنید صاحب آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، یہ ڈی جی خان پاکستان کا ہب ہے، یہاں سے ایک سڑک بلوچستان کو جاتی ہے، ایک سڑک سندھ کو جاتی ہے، ایک کے پی کو جاتی ہے اور ایک کہیں نہیں جاتی وہیں رہتی ہے۔ تو میرے
मेरा मतलब है जो सड़कें चली जाती हैं उनकी तो खैर है, जो उधर ही रहती है उसमें तो कुछ बनाना चाहिए। अच्छा मुस्तार साहब, एक सियासी सवाल बताएं, ये जो सड़क कहीं जाती है ये वापस भी आ जाती है, वहीं रहती है? जाती है तो आती भी है। अच्छा अच्छा। लेकिन ये सड़कें बनाने वाले बड़े समझदार होते हैं। ये पहले ये देखते हैं कि जो सड़क जा रही है उसको वापस जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी सड़क के ऊपर बंदा जाए और वापस ना आए तो दोबारा उस सड़क के ऊपर कोई जाएगा नहीं। बुजदार साहब, सारा बजट आप तौसा शरीफ वक्त लगाए जा रहे हैं, इधर भी कोई तवज्जो दें। मेरे मोहल्ले की सारी गली टूटी पड़ी है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, जिस गली से आप आते जाते हैं उसको बजट की नहीं दुआओं की जरूरत है। आप अगर गली से गुजर के आते हैं तो वो टूटेगी नहीं तो और क्या हंसेगी। थोड़ी आपने है तो उसको ठीक भी खुद करवाएं ना। सारे पैसे खुराक पे ना लगा लिया। जुनैद साहब, आपको पता है मोटरवे के ऊपर ट्रैक्टर ट्राली भैंसे और गोगे का चढ़ना मना है। उसकी वजह सड़कों का टूटना नहीं है हजूर, जहाँ पे वो टोल प्लाजा है वहां से गुजर नहीं सकता गोगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो साइड से बड़ा ट्राला गुजार लेते हैं। मोटरवे बड़ा उन्होंने तूड़ी मिट्टी का बनाया है। मोटर में फौलाद का भी बनाओ तो आपके सामने तूड़ी मिट्टी का ही है। अच्छा सरदार साहब, बुनियादी तौर पे तो बहरहाल आप एक वकील हैं ना, तो मैंने पढ़ा है कि आपका और आपके जो वजीर कानून है राजा बशारत साहब, उन दोनों के वकालत के लाइसेंस मनसूख कर दिए पंजाब बार कौंसिल ने। चले कोई बात नहीं जुनैद साहब, मैं कौन सा पहले कलभूषण का केस लड़ रहा था। है तो वकील ही ना बहरहाल आप। नहीं साहब, बुजदार साहब को कोई टेंशन का ही नहीं, और वकालत दा लाइसेंस ही मनसूख थे तो क्या थी के सरकार को तो टाइम ही कहीं नहीं। अच्छा जुनैद साहब, मुझे तो अब ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। मेरी गाड़ी के आगे पीछे तो पुलिस की गाड़ियां होती हैं, वार्डन की तो जरूरत भी नहीं होती नजदीक आने की। वो जिस हाथ से उसने रोकना होता है उसी हाथ से वो सलूट टका रहा होता है। अच्छा हजूर वाला, आपके वजीर इत्तलात फैजल हसन चौहान साहब ने ये क्या कह दिया कि आपको शेरशाह सूरी का लक़ब मिल जाना चाहिए? देखें जरा जुनैद साहब, इन्हीं बातों से इससे पहले भी वजारत से हटाया था। अब ये पता नहीं किस शख्स का नाम ले लिया है इसने। मैं तो अपने गांव में हर बंदे से पूछता फिर रहा हूँ कि ये शेरशाह सूरी था कौन। पता करें कि आपके इलाके का एमपी है तो नहीं। देखें, आपने को मिसाल देनी है तो आजकल के किसी बंदे की को तैयब अर्दगान कहें, आप महातीर कहें, शेरशाह सूरी को आप कौन जानता है? गांव में हमारे कोई नहीं जानता तो बाहर कितने बंदे उसे जानते हैं। वैसे भी इसके नाम में शेर आता है, इसको एहतियात करनी चाहिए। और सही शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाई है ही। और इसीलिए तो गलत बात है। ये मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई है, कल कला को मुझे नवाज शरीफ कह देगा मुझे नौकरी से निकलवाएगा। अच्छा सरदार साहब, ये सुना है कि इमरान खान साहब के जो आखिरी जो दौरा था लाहौर का, उसमें उन्होंने जब ये तब्दीलियां की थी तो आपके काफ़ी सारे इख्तियारात जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी आज़म सुलेमान साहब को दे दिए गए थे, जिस पे आप अंदर से नाखुश हैं लेकिन आप इजहार नहीं कर रहे। बल्कि मेरी ज़ाती इत्तला तो ये भी है कि पिछले दिनों जो पीटीआई के बाज़ एमपीएज़ ने एहतजाज किया था, ईवान में जाने से इनकार किया था, उन्होंने कहा था जी हमारे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं, सारे इख्तियार चीफ सेक्रेटरी के पास हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उसके पीछे, उन एमपीएज़ के पीछे दरअसल आपकी आशीर्वाद। ये ठीक बात है? जुनैद साहब, वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी मिल के सूबे को चलाते हैं, हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है। और अब भी अल्लाह के फजल से हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, कोई इख्तलाफ नहीं है। और ना ही मेरे इख्तियारात किसी को दिए गए हैं। मेरे इख्तियारात मेरे पास। रब नवाज दसेंदा क्यों नहीं हो? सही तो सर दसेंदे ते पे हो, मेरे को तोड़े ते बेतबारी है। अल्लाह के फजल से जुनैद साहब सब मुझ पे एतबार करते हैं, इमरान खान भी और रब नवाज भी। अच्छा सर, ये सारी बातें छोड़े, ये तो बताएंगे ये ऑरेंज ट्रेन फिर 3 महीने लेट हो गई है। देखें, बिल्कुल तैयारी पूरी है हमारी, थोड़ा सा काम रहता था इसलिए 3 महीने हमने लेट किया है। सर क्या काम रह गया उसका? बस थोड़े से काम है। एक तो हर डब्बे के अंदर लिखवाना है कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। एक लिखाना है कि बगैर टिकट के सफर करना जुर्म है। आखिरी डब्बों के पीछे लिखवाना है कि तू लंघ जा साडी खैर है।
اور گاڑیاں چونکہ نہیں ہیں ان کے ساتھ پراندے میں لٹکانا بڑے ضروری ہے کیونکہ چائنا کی گاڑی ہے تو نظر اس کو بڑی جلدی لگتی ہے. نہیں سردار صاحب بوگیوں کے پیچھے یہ لکھوائیں گے تو لنگ جا ساڈی خیر ہے. بوگیوں نے تو ایک دوسرے کو نہیں نا کراس کر لینا. جنید صاحب جو سب سے آخری بوگی ہوگی نا اس کے اوپر لکھوانا پڑے گا کہ تو لنگ جا ساڈی خیر ہے. یہ ایک ٹرین نہیں ہے جنید صاحب, 27-28 ٹرینیں ہیں. تو جو پچھلی ٹرینیں ان کے آگے جو ٹرین جائے گی اس نے چپ کر کے تو نہیں جاتے رہنا, کوئی بات تو کرے گی نا ان سے. تو ٹرین ہے وہ ظاہر ہے اس نے تو ایسی بات ہی کرنی ہے نا, تو لنگ جا ساڈی خیر ہے, جلنے والے کا منہ کالا. اور کیا لکھوایا ہے اور صحیح خیر نال آت خیر نال جا. ہاں یہ جنید صاحب بڑا ضروری ہے. جو حالات نے آج کل بندہ ویندا دے خیر نہ لے تو بداندہ خیر نہ کھائی. سر جہاں اتنا کچھ لکھوایا یہ بھی لکھوا دے کہ مسافر کسی دوسرے سے چیز لے کر نہ کھائے. کوئی بندہ نہیں جیتے گلے کو چیز پاس جائے تو لاکھ تو پھڑ کے انہوں انجن مار دینے. بھائی جتنی ہم نے ٹکٹ رکھی ہے کوئی چیز خریدنے جو کہ پیسے ہوں گے تو خریدے گا تو کوئی اور کھائے گا. اچھا بزدار صاحب یہ اورنج ٹرین میں میوزک کی سہولت موجود ہوگی؟ جی سہولت ہوگی, فکر نہ کریں. مجھے معلوم ہے آپ جیسی سواریاں چنگچی رکشے میں بھی تب بیٹھتی ہیں اگر بیچ میں گانے لگے ہوں تو. اور میوزک کے چکر میں جنید صاحب ایسا بندہ اپنا سٹاپ بھی بھول جاتا ہے. اور اگر رکشے والا قوالی لگا دے تو ایسے بندے کو رکشے میں ہی حال بھی چڑھ جاتا ہے. کئی دفعہ بند رکشے میں اس نے دمال ڈال کے رکشہ پھاڑا ہے. اب ایسی بھی کوئی بات نہیں بزار صاحب. جنید صاحب آپ نے کبھی اسے دمال ڈالتے دیکھا نہیں ہے, لگتا ہے مجھ بھوتر گئی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. امریکہ کی کئی ریاستوں میں کم عمر بچہ اگر ڈرائیونگ کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو 90 دن کے لیے اندر کر دیا جاتا ہے کئی ریاستوں میں. اور اگر کم عمر بچے کے ہاتھوں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو 3 سال تک کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. یار پا جنید بارہا دفعہ ہم رونا رو چکے ہیں. جملہ ٹھیک کرو, بارہا دفعہ نہیں, بارہا دفعہ کا مطلب ہے برلب دریا کے کنارے. بہت اچھا, بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے یہ. امان سے یہ اینکر نہ پڑتی ہوتا تو انہیں اسکول ماسٹر ہونا تھا جتنا یہ انٹیلیجنٹ ہے. دریا کا کنارہ بتایا یار سر. بارہا نہیں دفعہ کرو, دفعہ نہیں لگانا. بارہا ہم اپنا ڈسکس کر چکے ہیں اور میں بتانے لگا تھا کہ میرا تو بخدا ذاتی یہ خیال ہے کہ جب تک پاکستان کی ٹریفک ٹھیک نہیں ہوگی یہ کبھی بھی دنیا کے اوپر خوبصورت نہیں لگ سکے گا. کوئی شخص بھی اسے جب دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے, بلکہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ملک واقعی اللہ کے آسرے پہ چل رہا ہے صرف ٹریفک دیکھ کے. میں سوچتا ہوں کہ ٹریفک کے جو اصول یا قوانین پہ عمل درآمد ہے, جیسے ہم نے پچھلے کچھ پروگرام پہلے بھی ذکر کیا کہ جرمانے بڑھا کے بڑا اچھا کیا, وہ بھی ہم کلپتے تھے کہ جرمانے بڑھائیں. اچھا ہم بھی کلپتے ہیں, لوگ بھی اب کلپ رہے ہیں, لوگ الٹا کلپ رہے ہیں کہ یہ بڑا ظلم عظیم ہو گیا ہے. کیا ہو گیا پوری دنیا سے آپ ٹریفک اپنے جو فائن ہیں ان کو کمپیئر کر کے دیکھو, دنیا میں سب سے زیادہ گوگا جی اگر نرمی ہے ٹریفک کے جرمانوں میں تو وہ پاکستان ہے. یہاں پہ برائے نام ٹریفک جرمانہ کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں اس حد تک سختی ہے کہ بعض دفعہ انسان خود سوچتا ہے کہ نہیں یار یہ زیادتی ہے, اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. انگلستان میں دیکھ لو کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کوئی معمولی سا بھی اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں چھوٹی موٹی تو 3 پوائنٹس کٹ جاتے ہیں اور 9 پوائنٹس پہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ منسوخ کر دیا جاتا ہے. ہاں جی, اور وہ پاکستان نہیں ہے, وہ یو کے ہے. وہاں پہ بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا سیدھا ہی جیل ہے. اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہ جو لوگ کلپ رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلپ رہے ہیں کہ جرمانے کی عمرائیں ہیں, اس کا بڑا آرام سے سدھا ایک حل ہے کہ اس سے بھی ڈبل کر دے. جیسے پٹرول کنا ڈاؤتے ودا کے نہیں تھوڑا کو تھلے کری دا وہ کر دیو پھر. دوسرا میں یہ بتانے لگا تھا کہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ باہر کا جو ٹریفک کے حوالے سے قوانین ہے, صرف لائسنس بنانا جو ہے نا جی وہ بھی ایسے ہے جیسے بچے نے ایف ایس سی کر لی ہے.
जुए शीर लाने के मतरादिफ है। जी क्या जी? जुए शीर लाने के मतरादिफ है, या कारे दारद है, या एक और बताऊं? चलो अभी मेरे ज़हन में दो यार। यानी टमाटर लबन नहीं डे तो जुए शीर लैंड और जानते तेरी मेहरबानी यार। बकायदा लाइसेंस उस वक्त देते हैं जब वाकई ट्रैफिक की समझ आ जाती है। यहाँ पे तो जाकर लाइन से खड़े हो जाते हैं जी, 18 साल तो हो गए जी, बनाओ लाइसेंस। कोई कभी आपने देखा हो कहीं आम ये चीज? अब ये एक आध इन्होंने ट्रेनिंग स्कूल बनाया है ड्राइविंग का, ये ट्रैफिक पुलिस वालों ने वो उधर ठोकर की तरफ है। हाँ जी, हाँ जी। वरना बाहर के ममालिक में प्राइवेट तौर पे बेशुमार ड्राइविंग सिखाने वाले इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, छोटे छोटे वर्कशॉप बनी हुई हैं जहां पे ड्राइविंग सिखाई जाती है। फिर ट्रैफिक के जो सिग्नल्स हैं उनको याद करना पड़ता है बकायदा, इतनी मोटी किताब पढ़ के याद करके फिर जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे यहाँ 35% से ज्यादा लोग जो हैं वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करते हुए नजर आते हैं। 35% से ज्यादा, ये भी बहुत मुहतात अंदाजा है। ये तो तुम एक अंदाजे के मुताबिक कह रहे हो, मैं तुम्हें दो अंदाजे के मुताबिक एक चीज बताता हूँ। जिनके पास लाइसेंस हैं उनमें से भी मेरा हाल है 50% ने बगैर ट्रेनिंग के और बगैर टेस्ट दिए लाइसेंस। अच्छा, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इस वक्त है जुवेनाइल ड्राइविंग, जिसको हम नौ उम्र ड्राइविंग कहते हैं। जो बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं, बच्चे बाइक चला रहे हैं, उसमें भी उससे भी बड़ा प्रॉब्लम मैं ये समझता हूँ ये है कि जब छोटा बच्चा बाइक चला रहा होता है तो उस बाइक, जैसे हम बार बार इस पर मातम करते हैं कि बाइक को तो हम व्हीकल समझते ही नहीं है ना, मोटर बाइक को तो हम सवारी समझते ही नहीं है ना, वो बिल्कुल साइकिल की तरह मोटरसाइकिल है कि उसको मोटर लग गई तो वो जनाब। यार मैं पहले भी कई दफा ये बात कर चुका हूं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे बखुदा 12-13 साल के बच्चे के पीछे खुद माँ जी बैठे होते हैं और माँ जी माशाल्लाह भारी भरकम, और वो छोटा सा बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कहीं वो बच्चे से ना संभली जाए मोटरसाइकिल, उलट जाए। माँ जी खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते उधर से 100 रुपया खर्च के रक्षा करा। नहीं, माँ जी भारी भरकम ना भी हो, स्लिम स्मार्ट हो, तो भी ऐसे बच्चे के साथ बैठना, बल्कि बैठना क्या उसको रोका जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि 70-80% केसेस में तो माँ बाप खुद जो है हौसला अफजाई करते हैं छोटे बच्चों की कि आप, और उससे जो ज्यादा खतरनाक बात है जिस पर मैं बात भी करना चाह रहा हूँ आज, वो ये कि जब स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को आप मोटर बाइक पे जाने की इजाजत देते हैं, ये आप दूसरे लफ्जों में, बहुत ही मुतात लफ्जों में, आप खुद अपने हाथों से बच्चों को मौत के मुंह में धकेलते हैं। और उससे भी एक बड़ा जुल्म ये करते हैं जब आप एक तो कानून को वायलेट तो करते ही करते हैं, जुवेनाइल ड्राइव, आप उसको यानी 9 उम्र बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के जाने देते हैं कम उम्री में, और फिर उसको हेलमेट पहनने पे मजबूर नहीं करते मोटर बाइक पे। इसका तो खैर हम, मेरा ख्याल है कि जबान पक गई है, हमारा मुंह पे छाले पड़ गए कह के। अपनी बीवी के साथ जा रहे होते हैं, उसने बच्चा भी उठाया था और अपना हेलमेट भी उसको पकड़ा देते हैं। बेशर्मी यार की ये हद जो है तुम्हारे ना। मुंह में छाले पड़ गए ना, सोमो जेल इस्तेमाल करो। सीरियसली यार, इजी ना लिया। मेरी बात तो जरूर। अभी 2 दिन पहले मैंने लाहौर के इलाके समनाबाद में 15 साल बच्चा है, गाड़ी चला रहा है, और 3 अफराद को जो साइड पे बेचारे खड़े हैं उनको उसने कुचल दी। कराची में ऐसा एक वाकया, 2 भिखारियों को एक इसी तरह नौजवान ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहा था। यार सीधी सीधी बड़ी मोहतात और गुस्ताखी की माफी के साथ अर्ज करता हूँ, बेहिसी है। वालिदैन की ये बेहिसी है। एक बच्चे को बाहर भेज देते हैं, आप सिर्फ अपने बच्चे पे ही जुल्म नहीं कर रहे, आप सड़क पे जाते आते जो लोग हैं दूसरे, खास तौर पे जो पैदल जा रहे हैं, उनके साथ आप उनका कत्ल कर रहे हैं। अच्छा, एक पता है क्या है? देखो, गुज़िश्ता साल सितंबर में लाहौर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि अगर कम उम्र बच्चा जो है वो गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाए तो उसके माँ बाप को 30 दिन के लिए जेल की सजा तो बड़ी सोनी चीज है। अच्छा नहीं, चलो मैं ये कहता हूँ, और दूसरी तरफ भी एक है कि वो कहते हैं कि जी माँ बाप से अगर छुप के चला जाए फलां, मैं कह गया किसी और की गाड़ी, तो दोनों तरफ होना चाहिए। और बच्चे को पकड़ लिया जाए तो फिर हम कह देते हैं देखो यार, छोटे से बच्चे को पकड़ लिया है, जेल में भेज दिया है, हवालात में बंद कर दिया है। माँ बाप को पकड़ा जाए तो कहते हैं माँ बाप का क्या कसूर है।
पूरी दुनिया में दोनों तरह के कवानीन मौजूद हैं। माँ बाप को भी सजा दी जा सकती है और बच्चे को भी सजा। अमेरिका की कई रियासतों में कम उम्र बच्चा अगर ड्राइविंग करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको 90 दिन के लिए अंदर कर दिया जाता है कई रियासतों में, और अगर कम उम्र बच्चे के हाथों कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको 3 साल तक की सजा भी दी जा सकती है। यानी कानून अपना आप दिखाता है यार ये कौम का, मतलब जैसे तुम कह रहे थे कि कौम नजर आती है ट्रैफिक से, तो जब आपने ट्रैफिक कवानीन पर खामखा का इतराज करना है, इतराज बराए इतराज करना है, तो करते चले जाएं। इसी तरह आप जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते चले जाएं। सड़कों पे आप जानवर लगते हैं इस तरह। मौजब कौम भी छोड़ो, कौम ही नहीं लगते, जानवरों का रेवड़ लगते हो आप। बिल्कुल सही। चलो हमें बात करते रहना चाहिए, चूंकि मेरा ख्याल है कि मेरी एक जाती कोशिश यही है कि हस्बे हाल में मैं मुआशरे को मरम्मत कर दूं। वैसे तो मैंने किसी दिन थैले को जरूर मरम्मत करना है। यार मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि जापान में एक कजन के बच्चे को पता चला जी ये इतने किलोमीटर दूर जाता था, हाँ जी, साइकिल के ऊपर स्कूल, उन्होंने पाबंदी लगा दी, ये साइकिल नहीं चला सकता। क्यों? उसने एक दिन हेलमेट नहीं था पहना हुआ। किसने बताया? बार चौकीदार ने, स्कूल के गेट के चौकीदार ने बताया अंदर जाके कि जी ये फलां बच्चा फलां क्लास का आया है साइकिल के ऊपर, उसने हेलमेट नहीं पहना। स्कूल वालों ने 1 साल के लिए पाबंदी लगा दी है कि ये साइकिल इस्तेमाल नहीं कर सकता। सही। मतलब इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए। हाँ स्कूल कॉलेजेस को भी, कॉलेजेस को ये इनिशिएटिव लेने चाहिए। वहां पे जो स्कूल के असातिज़ा साहिबान हैं, हाँ जो वहां पे डिसिप्लिनरी कमेटियां हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है वहां पे। और टीचर्स हजरात जो हैं उनकी मुख्तलिफ ड्यूटियां होती हैं, उसमें मेरा ख्याल है कि ये ड्यूटी भी लाजमी करार दे देनी चाहिए कि जो बच्चे स्कूल आते हैं मोटरसाइकिल पे खास तौर पे, हाँ उनके जी। लाइसेंस पूछें, उनके हेलमेट चेक करें, उनको लाजमन पाबंद करें कि आप कानून के तहत मोटरसाइकिल चलाएं। अच्छा भाईजान, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ खास तौर पे छोटे शहरों में या नवाई इलाकों में ज्यादातर जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो ये चिंगची के होते हैं। चिंगची, अब चिंगची के 45% जो ड्राइवर हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। आप किसी 2 का चालान करके देखें, सारे चिंगची ड्राइवर जो है वो अगले दिन सड़क बंद कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, एहतजाज करते हैं। लोग कहते हैं ओ यार गरीब आदमी से रोजगार छीन लिया। कहीं पर माँ बाप जिम्मेदार नहीं है, उनका क्या कसूर है, बच्चे कमसन है, गरीब है, उससे गरीब का उसे रोजगार छीन लिया, तो फिर यही कुछ करते रह जाएंगे। हम क्या करें बताओ? होता ही नहीं है। गलत बात है ना, ये बात ही गलत है। कानून में किस बात का तरस है भाई? कानून में किस बात का तरस? कानून में तरस ही तरस है। तो उसका शाखसाना ये है कि सिर्फ पंजाब में 1 माह के दौरान 3910 ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें कम उम्र या बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के हामिल जो ड्राइवर है वो शामिल है, वो मुलव्वस। 3910 सिर्फ पंजाब में 1 महीने के दौरान। तो फिर खाओ तरस, क्योंकि मैं तो फिर सवेरे उठ के काम पे चली गई। कहते हैं खाओ तरस, मैं तो सवेरे बंद के नहीं खाना। सीरियसली यार, वेरी बैड, बहुत बुरी सिचुएशन है और बड़ी ही ईमान से शर्मिंदा करने वाली। ये है शर्मनाक हरकतें। आप अपने मुल्क की शक्ल ही खराब कर देते हैं, बिगाड़ते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये मल साहब मेरी तरफ देखें, मैं बात कीजिए, ये बात छोड़िए, इम्तिहान में ना हमें डालिए, बात कीजिए आप। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ हमारी महफिल में मौजूद हैं ज़राए इब्लाग के किरदार से हमेशा ही नाला रहने वाले मुस्तकिल टीवी व्यूअर नाज़र मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम अस्सलाम। मगर ये जो बात आपने की है, असल जड़ यही है जिसके लिए हम यहाँ पे फिर दरखास्त करने के लिए आए। अरे वाह, क्या कह दिया? भाई नाला ना कहिए, खुदा के लिए। अगर कोई आपकी तस्दीक के लिए या आपको कोई अच्छा मशवरा देने के लिए आगे बढ़ता है तो यूं ना कहिए कि ये नाला है, भाई यूं कहिए कि ज़राए इब्लाग से मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले नाज़िर मलिक 24 घंटे तो आपके टेलीविजन के सामने बैठे रहती है भाई। देखिए तो सही, माँ सिवाय गौरी मियाँ सोने के, यकीन कीजिए आंखें खुली नहीं तो टीवी खुला नहीं। अरे वाह, छोटे आपकी भावत के छोटे भाई का रिश्ता देखने के लिए जा रहा था, सारे ससुरालियों ने जोर लगा दिया नाजिर
خدا کے لیے چلو رشتہ دیکھنا ہے. میں نے کہا بھائی رشتہ دیکھیں یا ٹی وی دیکھیں. ارے واہ واہ واہ. نہیں گئے, نہیں گئے. 2 ہفتے تک آپ کی بھاوت ہم سے ناراض رہی ہیں مگر نہیں گئے. واہ واہ واہ. ناظرین ملک صاحب کہتے ہیں جب بھابھی کے گھر والے رشتہ دیکھنے آئے تو انہوں نے پوچھا لڑکا کرتا کیا ہے, انہوں نے کہا ٹی وی دیکھتا ہے. جو سچ ہے وہ ویسے ملک صاحب میں نے جتنے بھی ملک دیکھے ہیں زندگی میں بہت بولتے ہیں, کوئی ملک گونگا بھی ہے؟ دیکھیے جنید میاں, آپ نے غوری میاں, جی. بولتا انسان اس وقت ہے جب محسوس کرے کہ یہاں بولنا چاہیے. ارے واہ 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 واہ. صحیح بول. اور میں آج جو بولنے کے لیے آیا ہوں, آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے معاشرے کے اندر کہ بھائی زبان بہت بری استعمال کر دی, بھائی فلاں پروگرام میں زبان بڑی بری بول دی. خبر لیجئے کہ دھن بگڑا. جی ہاں, دیکھیے جنید میاں, حدود و قیود میں رہ کے اگر ہم ذرائع ابلاغ کے اوپر بیٹھنے والے لوگ گفتگو کریں جو کہ رول ماڈل ہوتی ہے آپ کے ڈراموں میں, جی جی, آپ کی خبروں میں, آپ کے نیوز چینل کے سیاسی پروگراموں میں, بھائی جو لوگ رول ماڈل بن کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے, ان کی زبان اگر شستہ نہیں ہوگی, اگر وہ اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کریں گے, تو بھائی جو فین ہیں, جو ویورز ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, ان کی زبان سے بھی وہ لفظ نکلیں گے. ارے کیا کہنے ہیں. خدا کے واسطے صرف التجا اتنی کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ اچھی گفتگو سیکھنے کے لیے خبریں دیکھی جاتی تھی, واہ جی واہ. معاشرے کے اقدار سیکھنے کے لیے ڈرامے دیکھے جاتے تھے. ڈرامہ کا جو مقصد ہوتا تھا وہ معاشرے کی اصلاح ہوتی تھی, اقدار سے روشناسی ہوتی تھی. اب نہ وہ رہا اور صرف ڈرامہ, اور اس ڈرامے میں بھی جو لفظ استعمال ہو, غوری میاں جی ہاں جی ہاں. اس بات کو آسان نہ لیجئے, نہیں نہیں نہیں. بڑی اہم بات کرنے لگے ہیں. جی جی. بھائی ہر دوسرے ڈرامے میں ہر دوسرا لفظ جو ہے ابے سالے, بھائی خدا کے واسطے یہ ابے سالے جب آپ اس طرح بولتے ہیں غصے میں, سالہ ویسے تو بڑا محترم لفظ ہے, انتہائی ادب کے قابل ہیں, نہیں یقین تو جنید میاں سے پوچھیے اپنے سالوں میں کس طرح گرویدہ ہیں. مگر جب آپ یہ کہتے ہیں غصے میں یوں بولتے ہیں ابے سالے الگ ہٹ, سوری, ہاں اپنے سالوں کے کیا ہے گرویدہ, جدید. تو یہ اس گالی کے طور پہ اسے استعمال کرنا یہ واقعی بہت بڑی گالی ہے. آپ اس کی بہن کے خاوند بن رہے ہیں بھائی, جس میں بڑا خرچہ ہوتا ہے, آپ وہ فوری طور پہ بغیر کچھ لیے دیے فوراً بن گئے. اسی طرح پنجابی میں مامے کہا جاتا ہے گالی کے انداز میں, لیکن ماموں بڑا خوبصورت رشتہ, بڑا خوبصورت لفظ ہے, مگر جب گالی کے انداز میں آپ کہتے ہو ماما, تو آپ بھائی خدا کے واسطے اس کی بہن کو اپنے والد صاحب کی بیوی بنا رہے ہیں. تمہاری پھوپھی لگتی ہے یہ بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا دیکھیے کیا دیکھیں, اور میں ابھی بتانے لگا ہوں. اب دیکھیے اس کو گالی سمجھنا ہی چھوڑ دیا. کیا کہنے جا, تو بھائی حدیں تو آپ نے خود اپنے لفاظی کی, اپنی گفتگو کی مقرر کرنی ہے. تو خدا را یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے اوپر جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی پلیٹ فارم عنایت کرتا ہے, جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کیمرے کے سامنے کھڑا کرتا ہے, تو اس کا شکر یہی ہے کہ آپ اس کا استعمال اچھا کریں. ارے واہ, اللہ تعالیٰ آپ کو پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے, دراصل آپ کو ایک ذمہ داری تفویض کر رہا ہوتا ہے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. جنید میاں کتنے لوگ ہیں آپ کے محلے میں رہتے ہیں؟ بھائی جنید سلیم تو ایک ہی ہے نا, جس کو بیٹھ کے سارا محلہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, خود سارا پاکستان. اور اب اگر جنید سلیم جو ہے وہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اخلاقیات سے گرے ہوئے لفظ بولنا شروع کر دے, تو یار یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے. تو خدا رہا آپ نے یہ جو آپ کا وہ محکمہ بنا ہوا ہے, وہ پیمرا جو ہے, پیمرا جی اس کو یہ بھی کہیے کہ بھائی خدا رہا صرف اپنے سیاسی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں, جو آپ کی حکومت کو دھچکا پہنچانے والی چیزیں ہیں, صرف اسی کو نہ دیکھا کرو, اخلاقیات بھی دیکھو, معاشرے کی
अपने मजहब के हवाले से, अपने मुआशरे की इखलाकियात, अपनी सकाफत के हवाले से। सकाफत क्या है भाई? आबाओ अजदाद की रवायात का नाम सकाफत है। क्या हमारे आबाओ अजदाद इस तरह गाली गलौज करने वाले थे? क्या हमारे आबाओ अजदाद इस तरह इखलाकियात से घिरी हुई गुफ्तगू करने वाले थे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। बिल्कुल मलिक साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं। हमने टेलीविजन से बहुत कुछ सीखा है। जी हाँ, गोगा जी ने तो खैर टेलीविजन से वो टांग मार के तोप चलाना भी सीखा है। इन्होंने टीवी कुकिंग शो से बिरयानी पे कस्टर्ड डाल के खाना भी सीखा है। देखिए देखिए, एक बहुत प्यारा गुलदस्ता हुआ करता था टेलीविजन, उसमें से अपनी पसंद की खुशबू का फूल चुन लेते थे। हर शख्स अपनी पसंद की खुशबू हासिल कर लेता था। ये मलिक साहब मेरी तरफ देखें, मैं अब बात कीजिए, ये बात छोड़िए, इम्तिहान में ना हमें डालिए, बात कीजिए आप। चले बात कर लेते हैं कि मैं ये जो उर्दू बोलता हूँ हीरो की तरह, ये टीवी से सीखा मैंने कहाँ से सीखा? मजाक अपनी जगह, ऐसा शुस्ता आदमी हमने टेलीविजन में नहीं देखा। और ये कहां से इन्होंने सीखा? सही कह रहे हैं, सही कह रही हैं भाई। टेलीविजन ऐसी ही तरबियत करता था कि माँ बहन बेटी बड़े बुजुर्ग की इज्जत करना सिखाता था। अब देखो जलील मियां, मैं आपको एक बात बताऊं, यार सारा दिन आपका न्यूज चैनल जो है वो माँ सिवाय सियासत के किस चीज पे डिस्कस करता है? खुदा के वास्ते आप सारे चैनल वाले जो लोग हैं, आपको चाहिए कि कुछ इखलाकियात के हवाले से, कुछ मुआशरे की इस्लाह के हवाले से, कुछ इक़दार की रूशनासी के हवाले से सही कोई एक आध घंटा को पौन घंटा खुदा के वास्ते मुख्तस करे भाई। यूं नहीं चलेगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये तो आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। सबसे पहले आपको सकाफत की हिफाजत करनी पड़ेगी। वाह वाह, सकाफत को लपेटा खूब दिया आपने। अबे सकाफत ही तो लपेट दी इन लोगों ने। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहाँ गए सूफी तबस्सुम? हाँ जी। कहाँ गए बाबा इशफाक अहमद साहब? भाई कहाँ गए चौधरी निजामुद्दीन साहब? वाह जी वाह। ये सब लोग जो थे ये बैठ के मुआशरा मरम्मत करते थे। अब भी हैं। क्या इस बात पे आप लोगों को यकीन नहीं है कि बाबा इशफाक अहमद अब भी हैं? सूफी तबस्सुम कई हैं यहाँ। भाई चौधरी निजामुद्दीन साहब जैसे बाइलम लोग अब भी हैं। खुदा के वास्ते उन लोगों को लाइए, उनको स्क्रीन पे बिठाइए, उन बच्चों की तस्वीर के लिए उन लोगों को बिठा के उनसे गुफ्तगू सुनवाइए। उनको कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो इस्लाह के लिए हो। अब देखो छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मलिक साहब, ये जिन लोगों एक मिनट भाई, जो देखो जो बात मेरी बात नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा। जो बात शुरू हो चुकी है वो जब तक खत्म नहीं होगी वो आगे बढ़ नहीं सकती। अच्छा बताए आप अपनी बात। ये रखें मलिक साहब, घर का गेट नहीं खुलेगा। अबे डंगर डॉक्टर तो सुना है, डंगर दानिश्वर पहली दवा देखना। ये क्या गेट खोलने वाला रिमोट है? ये देखिए, अभी मीडिया को ताने दे रहे थे कि अच्छी जुबान नहीं बोलते, वो हमारे दुबले पतले हीरो जैसे नाजुक अंदाज हीरो को डंगर कह रहे हैं आप। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि सरासर झूठ बोल रहे हैं आप लोग। नाजुक अंदाज देखिए तो सही भाई। कहना ये चाह रहा हूं कि अभी क्रिकेट होता है, क्रिकेट का मैच होता है, क्या बोला जाता है? शर्मनाक शिकस्त, शर्मनाक शिकस्त। भाई ये क्या लफ्ज है शर्मनाक शिकस्त? क्या हुआ, कोई खिलाड़ी स्टेडियम की मोटर चोरी करते हुए पकड़ा गया? भाई ये गेम है, उसमें हार जीत है। चलिए ठीक है, हार का रोना धोना होना चाहिए, मगर उसके लिए लफ्ज जो हैं वो ऐसे इस्तेमाल करें जिससे आपके बच्चों की जुबान शुस्ता बने। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा भाईजान, तस्वीरों और वीडियोस का सेगमेंट इस शर्त पे शुरू करेंगे कि कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो आपने गोगा भाई की तरफ नहीं लेके जानी है। ओके, ठीक है, वादा। चलो गोगे नु किसे पास ला जाओ फिर।
नहीं यार के बस नई बात कह दिया, नहीं गोगे की बात नहीं करनी, गोगे की बात करनी। ठीक है जी, गोगे जी की। सर। ये पहली तस्वीर देखें जी, जी दिखाएं। ये देखें नकल के तदारुक का एक तरीका कि जो इन्विजिलेटर है निगरान साहब वो देखे बैठ कहाँ गए और चैलेंज तो नकल बच्चों ने फिर भी कर लेनी है। जैसे गोगे की बेगम ने एक दिन कहा कि गोगे तू रात को उठ के रोटी खाता है, उसने कमरे में रख के रोटी बाहर ताला लगा दिया। सवेरे पर जाई उठी थी गोगा ताला भी खा गए असी ते रोटी भी खा गए। क्या वादा किया था भैया? क्या क्योंकि गोगे की तरफ कोई बात नहीं। आई एम सॉरी अब वापस कर दियो वापस। बस जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣੀ गई। चले एडिट कर देंगे, कटवा देंगे, ठीक है ना? कटवा देंगे। कटवा देंगे। यार तो ये तो देखो ना, ये नकल क्या पाकिस्तान में ही कारगर हो सकता है तरीका? ये तो बाहर की कोई तस्वीर है ना। वही मैरिज कर रहा है जनाब अली कि ये तो इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि उते बैठा रहे। नहीं, मेरा ख्याल बाज वो भी नहीं है, ये कोरिया या जो भी मुल्क है वो तुम देखो एक दूसरे से पूछ रहे हैं। अल्लाह का ये शुक्र करे कि अलमारी दूर है, वरना अलमारी भी कहीं नेड़े होती तो नीचे को गोगे जैसा स्टूडेंट, और नहीं सच गोगा तो नहीं यार बात करो। जेल में मेरे ये आया गोगे जैसा स्टूडेंट हो तो मास्टर खींच के थले छोड़ दे। अच्छा ये कोई गैर मुल्की तस्वीर है, अगर हमारे यहाँ होता तो ये भी शक होना था कि ये इन्विजिलेटर निगरान खुद बैठा है, ये गन पॉइंट पे स्टूडेंट ने ऊपर बिठाया हुआ है, चुप करके ऊपर बैठ जाओ खामोशी से। अच्छा जी ये जरा वीडियो देखे बगैर किसी तमहीद के तौर पे कहा जाता है कि बाप सिर्फ दुनिया में ऐसा रिश्ता है जो आपकी किसी भी कामयाबी पे हसद नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों का क्या हाल है, ये देखो अपने देसी टोटकों का या जुगाड़ का जो हम लगाते हैं, ये देखो गीजर का मतवादल सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफ्टर किया, ये कोई तुक बनती है, इस तरह पानी गर्म हो सकता है। मैं ना हाथ नहीं धोए जा सकते, नहाना तो कहीं रह गया। यानी एडी मोहब्बत नहीं जिड्डी टूटी दा हैंडल लाया है। ये बंदा बेचारा उठ के कहता होगा मैं दसो यार हुन मैं कादे नाल नहावां, सारा गीजर ही पिघल गया है। अच्छा वैसे हमने खुद ही ये अज्यूम कर लिया कि पानी गर्म करने के लिए, हो सकता है उसने रोशनी के लिए लगाई हो। हम रोशनी लोड शेडिंग है वास्ते ना। साइड पे होके लगाए ना, टूटी थले कादे ली देती है। लेकिन जो भी है फायदा बड़ा है, ये वहां तक गीजर है जिसका बिल नहीं आना। ये तो बात है अपना गौरी तुम्हारी मोमबत्तियां दरख्त पे लगती हैं। नहीं यार बिल तो नहीं ना आएगा गैस का। चलो अजीजी लोग तो बातें करते रहे कि आप नहा लो। कितने आराम से तुमने अजीजी को कह दिया, यही बात पिछले 15 साल से तुम्हें पूरा मोहल्ला कह रहा है। नाज़रीन ये था आज का अस्पताल, और चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि जबान से उतना ही बोलो जितना फिर कान से सुन सको। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।